हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया जिका आपको ढेर सारा स्वागत। तो बर्तमान फाइनाली गोटे एमती आम समय देखुचे जो ओडिशा पुलिस गोटे रिक्रुटमेंट को कंप्लीट करने भाविला बेलू किसी ना कि गोटे बाधा विघ्न आसी पहुँची जाऊँ। तो ये पुणी गोटे असुविधा आसी आपड़ जाथे रिसेंटली जो ओसीपी आरबी ओवरेज पिला फिजिकाल कराला गत काली फिजिकाल था फिजिकाल सरू सरू आ गए बैड न्यूज बर्तमान मार्केट में पहुँच जाए स्टे लग जाए हाइकोर्ट गोटे पुणी गोटे केस कर किसी पिला पाखा 50 पिला जाए केस कर कौन है सब डिटेल्स बुझेबी। ओएसपी आयुर्वेद जॉइनिंग मुझे आरंभ कहूँ जून 1 सुधा आप जॉइनिंग हो जाइए किंतु बर्तमान जो सिचुएसन देखी लगुच बर्तमान आप गोटे कथा कहीदे अगस्ट पूर्वर आपणकर जॉइनिंग हबार चांसेस पूरा पूरी कमीगला। ठीक अच्छे जॉइनिंग पूरा पूरी बंद हो जाऊँगी बहुत ही खराब सिचुएसन आसी पहुँची कौन है कौन है डिटेल्स बुझेबी पूरा आपन को लॉजिकली पॉइंट सब बुझेबी से पर्यंत आप चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु वीडियो टी लाइक कर वीडियो लाइक कर दिंतु निज सांग साथी ये वीडियो शेयर करें भूलें कारण बहुत पिला आशा और भरोसा अच्छी कौन होगा जाऊँगी ओसीपी आयुर्वेद चलता जमा समय नष्ट नक वीडियो आगे को बढ़ा। देखो प्रथम आप जानतु ओसीपी आयुर्वेद जॉइनिंग हबार थिला मार्च 17 से गोटे फास्ट डे लगी तापर ओवरेज पिला फिजिकाल डकाला काली केते पिला फिजिकाल क्वालिफाई कर क्यों बाटालियन केते पिला कर से डिटेल्स आसी पहुँच जाइए आपको देवी वीडियो को शेष पर्यटन देखो। प्रथम आम जाना बर्तमान जो सेकेंड स्टे ऑर्डर बाजी कौन है न सब किसी डिटेल्स जाना चलते डायरेक्ट हाईकोर्ट वेबसाइट को जी। तो ये आप देखिपारे ये हूँ से केस टी ये केस के फाइल है देखी नि 30 एप्रिल एवं 1 मे रे यहाँ आपड़ जानते रजिस्ट्रेशन कराला एडवोकेट किए अच्छा देखिपारे पिटिशनर कौ मैंने अच्छा देखिपारे ये जगह तो टी तौक जब स्क्रोल करिए ये आप देखिए सामान 50 जन पिला अच्छा विभिन्न पिला अच्छा जो मैंने ओसीपी पकड़े ये जे रेस्पोंडेंट अच्छा से देखिपारे किए किए अच्छा स्टेट गवर्नमेंट जमी सब मेसिनारीज थाए ओपीआर भी चेयरमैन हो गले माने जो आम स्टेट सिलेक्शन बोर्ड चेयरमैन हो गले स्टेट ऑफ ओडिशा जनरल सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब अच्छा टिके देखो यह केबे केबे हियरिंग होता यार मात्र 2टी हियरिंग होती गोटे 3 तारिख हियरिंग है गोटे 13 तारिख हियरिंग होती। तो अड़ू आसी कौटी अड़ू आसी 13 तारिख जो जजमेंट आसी क्या पाखे हियरिंग होती आप जानते एके महापात्र सार जी अच्छा ऑनरेबल जस्टिस पाखे टिके आपको मुझे डिटेल्स देखी दूसरी ऑर्डर रे कौन कौन मेंशन अच्छी ये आप सब डिटेल्स देखिपारे ऑर्डर जहाँ जहाँ ऑर्डर नंबर 2 अनुजाई ये 5टी पॉइंट अच्छी 5टी पॉइंट सबुठ डेडली पॉइंट हूँ 4 नंबर पॉइंट जहाँ को बर्तमान पिलाने टेंशन में पलि जे जो साल नॉट बी अल्टर्न बाय अपोजिट पार्टी विदाउट लीव ऑफ दिस कोर्ट यार माने कौन। ठीक अच्छे प्रथम आपको बुझे दूसरी आप जानते जमी सब हुए हाइब्रिड मोड जहाँ जमी था फिजिकाल भर्चुआल से जमी रहा तापर ये कौन कहुई तो ये सेकेंड पॉइंट आप देखिपारे जे जिते बड़े जानिया पाइले गवर्नमेंट तो से 4 गवर्नमेंट एडवोकेट जे तो से 4 सप्ताह समय मांगी यार रिप्लाई देवाई मैटर टी को केबे लिस्ट कराई इंपोर्टेंट डेट आप देखो ये देखो कौन ये जून 30 अर्थात पूरा जून मास लास्ट अर्थात जुलाई स्टार्ट हो तो जहाँ आप भाई जे जून रे जॉइनिंग हो तार बर्तमान चांसेस कमीगला कौन पाई से विषय जाना चलो ता परवर्ती आप देखो 4 नंबर रे कौन कहुई as an interim measure it directed that till the next date माने 30 जून जाए the final list which has been prepared shall not be altered by the opposite party without leave of this court। तो ये कौन है जहाँ कॉपी जमी समस्त फरवर्ड कराए से मुझे डिटेल्स से बुझाऊँ मैटर टी कौन है। तो आम ओसीपी आर गोटे लिस्ट आसाला आप जानते तो से लिस्ट कौन प्रकार बर्तमान परिवर्तन कर जो नुआ लिस्ट हम ता प्रथमे कोर्ट जानवे देन तापर जाए जहाँ पब्लिक जन पब्लिक रे प्रकाश करा तो ये जिनस ने केस है कौन है जो पिला देखते सब से पिला जो मैंने लिस्ट जो फाइनाल आप जानते गोटे सिलेक्शन लिस्ट आसला 17 तारिख रे जॉइनिंग से सिलेक्शन लिस्ट जो मैंने लास्ट रे थे एम हूँ से पिला एम केस कौन कले केस कर स्वार्थ कौन प्रथम बुझी जातु एम असुविधा कौन है। गत थर फायरमैन कौन है रिक्रुटमेंट टाइम रे जो फायरमैन रे होमगार्ड पिला 10% रिजर्वेशन थिला से 10% रिजर्वेशन को कौन कला ना फायर डिपार्टमेंट मन इच्छा सब पिला बांटी देला यूआर पिला एससी एसटी पिला समस्त बांटी देला ता फल कौन फायर जो होमगार्ड पिला थे सी गले केस कले 7 मार्क से चाकरी पाइले तो 10% तो हक तो जो मिलगला तो जो लिस्ट तल आड़े जो सब पिला थे से कटिगले कौन पाई कारण ऊपर आड़ू एम फायरमैन पिला 10% रिजर्वेशन पशिले तो तलू धीरे 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 से समस्ते कटि चलिए यह कौन एमती नॉर्मल प्रोसीजर जो कटअप आसे तो ये जो कटिवा पिला भर बहुत ओवरेज पिला नहीं किसी अंडर एज पिला भी थे तो समस्त कटिगले
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇପାରିଲେନି। ତ ଯେମିତି ଥାଏ ଗୋଟେ କଥାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲରୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଶିଖିଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିଯାଏ, ମାନେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଭୁଲକୁ ଯିଏ ବୁଝିଯାଏ, ସେ କେବେ ବି ହାରେନି, ସେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େନି। ତ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ତଳୁଆ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ତ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ତ ସେମାନେ ଏବେ କଟିବେ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଟିଗଲେ ତ ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ତାହାକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟାଲିୟନ୍ ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି। ବାଟାଲିୟନ୍ ପିଲାମାନେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯାଇ କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏହା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଯାଇଛି ଆମର, ତ ଆମକୁ ଚାକିରିରୁ କଟା ନଯାଉ। ଓଭରଏଜ୍ ପିଲା ଯଦି ପଶୁଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ନ କଟାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନ କଟାଯାଉ। ବା ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହୁଏ ତ ଆମକୁ ସେ ବାଟାଲିୟନ୍ ଦେଇଦେଉ, ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଗାଲି ବହୁତ କିଛି ପସିବୁଲ୍ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଏସବୁ କରି ଲାଭ କିଏ ପାଇଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟିଂ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରି ରହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆ ପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଉଠିଥିଲା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ଆମକୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳୁ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳୁ, ସେ ସମୟ ସରକାର ଯଦି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯାହା ଗୋଟେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ଷେ ତଳ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବି କରିନଥାନ୍ତେ, ପିଲାଙ୍କ ମନ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ବି କେସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ହିୟରିଂରେ କେସ୍ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି 1-2 ଇୟର୍, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଠିକି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ SI କେସ୍ ରହିଲା 2021ରେ, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କେସ୍ଟି ଡିସମିସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, କେଉଁ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଲେନି? ଆଇନରେ ନାହିଁ ତ ସେ କାହିଁ ଦେବେ? ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ମାତ୍ରାଧିକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ପିଟିସନ୍ ହେଲେ, 400-500 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଇ ପିଟିସନ୍ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଓଭରଏଜ୍ ପିଲାଙ୍କ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଫିଜିକାଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ପିଲା ଜଏନିଂ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖା ହେଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଲଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ ବି, ତ ଲଢ଼ି ପୁଣି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ କଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ 17 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେ କରାଇଦେଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଓଭରଏଜ୍ ପିଲାଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ସରୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଜଏନିଂ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏ କେସ୍ର ନାଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କେଉଁ ପିଲା କେସ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ନା ଓଭରଏଜ୍ ନା ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍। ଘରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଘର ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଉଠୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଆମ ଓଭରଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କେତେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 60 ପାଖାପାଖି ପିଲା, ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ପାଖାପାଖି 60 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତ ପ୍ରାୟ ସେଠି କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବାକି ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ 71 ପିଲାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ତ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ବି ଅଧିକ ପିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ରୁ 60 ଓଭରଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ପାଖାପାଖି 200 ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ମାନିକି ଚାଲୁଛି ହେଲା, 200 ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି 60 ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ବଢ଼ିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ଜଏନିଂ କେବେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ट्राए करुँच मु बाहर करने तो जिते से इनफर्मेशन आसो से रिलेटेड भी डिटेल्स वीडियो आसीज किंतु बर्तमान जाए जहाँ अपडेट अच्छी मैक्सिमम 20+ पिला सिलेक्शन होती आपण जदि कहवा मालकानगिरी एंड देन 15+ पिला सिलेक्शन होती ढेंकानाल एंड अदर बैटालियन भी सब सिलेक्शन होगी पाखापाखि 60 पिला हो जाती। तो बर्तमान पिला चिंता जॉइनिंग केबे हम वैसे पे तो जॉइनिंग पे आपको 30 जून अपेक्षा करने पड़ो देन तापर नेक्स्ट डेट कौन बाजुची से सब किसी अच्छी ठीक अच्छे 30 जून पूर्व जॉइनिंग होवार चांसेस बर्तमान बहुत ही कमिगला कारण जो नेक्स्ट हियरिंग अच्छी 30 जून रे अच्छी 30 जून पर जना पड़े नेक्स्ट केबे जॉइनिंग हम। तो आज वीडियो बस एतिक मुझे देखा परवर्ती वीडियो आउ गोटे डिटेल्स एनालिसिस सहित से पर्यटन मत विदाय देवे। जय जगन्नाथ। चैनल को सब्सक्राइब करें भूलिए रही। जय जगन्नाथ।